भारत तागाजला चिनी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी তিনি অরঙ্কা সাংগঠনিক বৈঠক ও সাংগঠনিক বৈঠক ফাইমান রাখা চিনি প্রদেশ সাধারণ চিনি সম্পাদিকা চিনি মুসুমি দাস চিনি শিবজনী ডিস্ট্রিক্ট নি প্রেসিডেন্ট গরঙ্গ ভূমি এই কবাংবাল চিনি ফাইমান রাখা তিনি সাংগঠনিক বৈঠক বসকাংনি 27 তারিখ নিসিমে চিনি নগ নগ বিজেপি नग नग बीजेपी माने घर घर बीजेपी और घर घर बीजेपी नग नग बीजेपी का सिनी जे और लीडर तंगने रो प्रत्येक बुटो से 5 जन कमिटी खाजाका 5 जन कमिटी रबर तीन जगह प्रत्येक नग नग थांगै सिनी बरंगनि नग थांगै अ जगह फ्लैग रजांनाय अ जगह सिनी स्टिकार रजांनाय जे सिनी सारा 4 बছर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि जे सामुं खाइमानि प्रशासन जे खाइमानि गभर्नमेंट जे सामुं खाइमानि उन्नयन सामुं खाइमानि डेभलप खाइमानि आ इस्तिहार अजब सिनि पुष्टि आदिनो जों नग बागजांनाय तै सिनि बोसोरनि 27 तारिखआव सिनि भारत बर्षनि प्रधानमंत्री यशस्वी सिनि नरेंद्र मोदी दामोदर आदिनो मन की बात जों खोनानाय आबनि यागुलनो सिनि कायसा पट सभाबा डिस्ट्रिक्ट कर्नार नि परेका जों 1 किलोमीटर हिमनाय 1 किलोमीटर जोंनि लं मास खायनाय मिसिल खायनायनि बिसिङाव कायसा जों तिनिव अज माटा थाङै सिनि बक्तव्य चलिनाय आ बक्तव्य ताम साजांनाय जे सारा 4 बছर सिनि जे বিপ্লব দেব কসাম বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী আপনি পরেও চিনি তাও মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রীনি তামো সামুং খাইকা আপনি তিনি जों কক সালাইনাय আপনি বাগে প্রেস মিডিয়া রং নর ব্লেকন পাইপলে হামজং মারও তিনি जों तिनिव आरो चिनि ताकजला मण्डलनि उदुक्तै चिनि शिबाजरी डिस्ट्रिक्टनि उदुक्तैनो जों दिनै सांगठनिक बैठक अ जम्पैजला व जों नरं जतन हामबाय खुलुमगा भारत माता ताकजला आजक थायो बीजेपी प्राथिंनाय बसगांगाव माहिदस ना जों बसगांगाव जों तिनिव 2023 60 बिचंग 60 न भारतीय जनता पार्टी पदुबर बीजेपी रक बासानाय आपनि बिसांग ताबुगो सिनि तिनिव जे जागा सिनि ताकजला मण्डल 52 बुट केन्द्र बुट सेंटर आज सिनि त्रिक सिनि संगठन हामिटंग सिनि जे आईपीपी बायबान मथा बायबान जे जुदुंनानि एलायंस नानि आबो सिनि हाई लेवल सेमानाय दिल्ली सेमानाय जों ताबु सेमिया टामनि सिनि प्रेसिडेंट बर्तमानी प्रेसिडेंट सिनि ब्रह्मगना राज्य बटाइसनि जे बक्तव्य 60 मिसिङ 60 न भारतीय जनता पार्टी बुधबार बासालायनो जों जुजुग खालाय 2023 तै जों सरकार गठन खायनाय हामबाय समान निर्वाचन जे प्रतिश्रुति रेखा 2000 खानि हनै जे प्रतिश्रुति माने चिनि सरकार चिनि पार्टी जों बास्तवनर निजे मिडिया रौ नगि टका ताबु 2000 टाका खे रजा 30 इगो ताबु जे सरकार फाइ 30000 कोटा कताल खाइ जाका ताबु बसकानि निर्वाचन ताबु तिनिनि मार्च ताबु उइगो जमा चलि दंगो ताइ 30000 बातात्रानि बागै एकदम ताबु जमा ना दंगो ओ 30000 ए बसकानि डिसेम्बर मासनो अम अवश्य बरग निजनि बाइथां निजनि एकाउन्ट हाबनाय जों खाखायो ताइबो सुजुग सुबिदार माननानि बागै भारतीय जनता पार्टी ओ फाइनालि छानो जतन सहयोगिता खालायजों नर मिडियार संग आपना प्रचार खालामनो असक कक छावैनो आनि कक पाइलिखा जतन खुलुमबायके जतन हामबाय भारत माता के जय सर कायसे सोंमो ताकरजला आसक थाय बसकां विधान सभाव अ जागाव दिप्रा बथानि बो चेयरमैन थायखबा आईपीएफ तिनिबो कायसे अकरा ओ सीट आजका कठिन रराय हिमानो सीट एकदम का बीजेपी नि बागै बसुक जराते बसकां सामुसुक बम हाइका वानसो ताबो 12 ताकरजला विधानसभा केंद्र अम जनजाति प्राय 99% चिनी भोटार सारा त्रिपुरा राज्य एरिसिन बिसिंग 20टा सीटनि बिसिंग अम जतनि सलाय चिनी बरगनि संख्या बिसि और जों नुखा जे राजतंत्र पाइ गणतंत्र माने परे भारतीय जनता जे गणतंत्र माने परे ए ताकरजलानि बासिन्दार बुइबाय थकि रेजाखि तंगु दल कासिन बिसिंग কোন और निर्वाचन निजरा वाला लयै निजरा कक बायक लयै जे पार्टी नि कमन बायरानि बरफ फाइ और बासावो किन्तु फसल साना फुरु हुंके अरनि बरनो वंचित अंगु जों नुखा दीर्घ बছর सीपीएम आमल नुखा कांग्रेस युवक समिति ने आमल नुखा ताबो भारतीय जनता पार्टी फाइब जे बीसीनि पार्टना बीजेपी आईपीएफ नि पार्टना आंलाइब जे सुप्रीम एनसी देब्रमनर बासा लायै सालबोचों जों बन बसकांगो मानखा अथच चिनि अरनि बर रगबो जों बुसिना रिंगिया जे मंत्री तिनि मानताय सकताय तंगो 5 बছर बागै नों आंनो प्रयोग बन जना प्रदीप क्लियर हदो बन जो गो बेक नि चिरि खगलायु अमंगे चिनि जनगण बुसिया जनगण छियानि बांगै ब आ सुजुगो ताइबो फाकिरै थांगा बनि बागै आं जत ताकारजला विधानसभा केन्द्रनि जत सुनागरि
অমন কংগ্রেস জাসা নুগিয়া সিয়া বকরাম পুনচং ও লোকেলনি প্রার্থীন রুই লোকেল জয়যুক্ত খাই আগামী 2023 বিজেপি আবন আই তঙ্গ এবং তাবুক নাসিকজা আবন তিনি রাজ্যনি যিনি সেক্রেটারি বরংনাং যে মৌসুমী দেব বর্মা এই মৌসুমী দাস তিনি দায়িত্ব হজাক ও টাকার জন্য আগামী 27 তারিখ যে 3000 বা 4000 জনগণ গ্যাদারিং খাইমা খাঙ্গেন আগামী দিন ওরা বিজেপি নি প্রার্থী নাই রাজ্য जों निर्देश रजाक आज जों आबो अखरे अखरे पालन खायै जों अ प्राय 40,000 बुथार न आगामी दिन जों कन्ट्रोल तुबै और बीजेपी नि प्रार्थना जययुक्त खायै बाइकिया इनि असम যত রাজ্য হইতে মন্ডল বুথ কর্মকর্তা লুঙ্গিয়াপার হলো তাই মিডিয়ার সাংবাদিক যত তিনি অস্কার পাইফিলে হামতে পড়তে ধরে নরেন্দ্র বসুনা কক্সানি ফাইকা অঙ্কাহাই ভারতীয় জনতা পার্টি বা ত্রিপুরা রাজ্য ও সরকার চলিতঙ্গ এবং আগামী 2023 বিধানসভা নির্বাচন ও ত্রিপুরা রাজ্য একক লড়াই খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্য হাই ক্ষমতা অবশ্যই ফাইনাই কাজে আংখা খাইও ফাইনাই 27 তারিখ যে টাকার জলয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য গণাঙ্গিন চিনি নক নক যে বিজেপি ব্লক নিজের প্রোগ্রাম আদিন উদ্বোধন খাইজাকনাই আদিন जों সাইমানাই ত্রিপুরা রাজ্যনি ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী 2023 ক্ষমতা ফাইয়ে যে অক্ষরে অক্ষরে যে পৈগ প্রতিশ্রুতি মানে আপ্রতিশ্রুতি পৈগ তাবুক থাঙ্গি দঙ্গ কাজে নিজে সেইমানো দীর্ঘ 17 বছরনি পরে এই ভারতীয় জনতা পার্টি 2018 সালে ক্ষমতা ফাইমেনি পরে जों নুখা দীর্ঘ 17 বছর চিরিখলাইমাং নক নুকুম কচকলাই যেভাবে শেষ খাই চিরিখলাইও রেগা টাঙানি নিব ওয়াকসামা নিব পঞ্চামা নিব স্কুল কাছে ভর্তি নিব সিপিএম ফ্ল্যাগরনি হেঁকে সাধারণ কৃষক ইউরিয়া 10 কেজি 5 কেজি নানা পর্যন্ত চেয়ারম্যান নক নকম থাঙ্গো বনিবাঙ্গি ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র মোদীজিনী সরকার রাজ্য যে বর্তমান মানে সরকারের নেতৃত্ব কোনো বিনা ফিচারি কোনো বড় মান থাকি বাকি কোনো নেতানি নামা থাকা নাঙ্গিয়া কোনো জায়গা থানা নাঙ্গিয়া বিনি মান থাই বিনি অধিকার অফিসে কাগজ জমা রেখে সমস্ত কিছু মানি দঙ্গ কাজে অমংকা চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি খাখাইও ফাইনাই 2023 সাল ক্ষমতা ফাইব তাইব ত্রিপুরা রাজ্য নেতা কাহামনাই আং খাসঙ্গ কাজে চেন্দ্রি নুখা দীর্ঘ 17 বছর যে বিধানসভা চিরিখলাইমাং সিন্দাই বিনতিয়ে মুং খাইমাইয়া কিন্তু এই সরকার ফাইমাই পরে বিপ্লবধর্মী নেতৃত্ব जों लुकाचिनी महाराजनी बीर विक्रम राधा किशोर मानी कौनी पाइथाग राजनी मुंगई जों प्लेन गाटी मानखा बिनि सुति साल खाइजाखा जे बाबे जिको त्रिपुरा सारावनि जे सिटिनि जे मुंनो तरे तुइ फाइजाखा अमो एकदम आंदोलन छाड़ा कोनो मिছিল छाड़ा अमा हाइके जे मानि फेमिनि बागै बले हामबाय ताइबो जों खासरांगो जे ससाइस्ट जिल्ला परिषद चिनि एडिसि एलाकार न जे डायरेक्ट फान्डिং राहनै जे विधानसभा आलोचना राज्य ओइगो जे केंद्र सरकार पाठकजाक এবং যে 28টা আসন তাও 50টা সিট খাইনি বাগै বিধানসভা লিখিত আকারে পাস খাইজাক এবং লোকসভা ও পাস মানি বাগै অপেক্ষাকে দङ কাজে অম কোনো আন্দোলন খাই নাঙ্গিয়া বনি বাঙিনো আং যত ত্রিপুরা রাজ্যনি যত চিনি যে 27 লক্ষ বরক এবং জনজাতি চিনি 12 লক্ষ বরক তিনি সবানিতে